ଯଦି ଦେଖିବ ନା ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ, ये देखो तुम्हारो शेड्यूल अनुसार बा स्केड्यूल अनुसार यदि देखियो दैट इज ऑल द गिवन थिंग्स। लेट्स से संगम लिटरेचर ओपीएससी बा यूपीएससी कथा यदि देखियो यूपीएससी विल आस्क द बेस्ट थिंग ऑफ संगम लिटरेचर। They would not ask it from the nook and corner of the Sangam literature, the very detail of Sangam literature. They would not go. They will ask the best. ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଭିଳାଷ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା 2 ମିନିଟ୍ସ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ତମେ କ୍ୟାରିୟର କରିବ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଏମସିକ୍ୟୁ, ଯଦି ତମେ we are having precedent, right? We are having precedent in form of asking the question in the POQ of the UPSC and OPSC. तब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन they are focusing on sites, they are focusing on town planning, they are focusing on this, right? Basically सेवन drainage system ये ऊपर focus. Why town planning? Why this town planning? Because that was the best. तो ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को यदि हम देखिबा, the most important thing was the township, the urbanization. Because contemporary world didn't had that times any kind of this kind of system. Apart from that, they were having one of the best drainage system. तो ये जो बेस्ट जिनसों को यूपीएससी आगे पहुंचा, ଯେତେବେଳେ यूपीएससी को लगिला कि यार फिर भी मेरे को क्वेश्चन आनिबो कुआडू, then they will deep dive into the Indus Valley civilization in form of yes लोथाल कोठी अछि, लोथाल रो कोन मिलिछि, कोन हैला करेंट को आसीगला था, जोटा हमें एबे डिस्कस करथले बेस्ट थिंग। सेमिति जेतरा हमें चोला पढुछे ना, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट थिंग ऑफ चोला। बेस्ट कोन that was the village autonomy, the best thing, whether rock cut architecture was one of the best thing of Pandya, सेटा कहि परिबो। तो सेही भले बेस्ट थिंग को तुमको आइडेंटिफाई करिकी सेटा भी हमें देखियो ट्राई करबो। हमें दी जण जे हमको टाइम पर we will also share our experience how to find out that best area of a particular, जहां भी हमें क्वेश्चन दोछु तुम मन को, that is also focused on that best, ये से बेस्ट एरिया को नहीं हमें दोचे, राइट? चलो फिर हाँ ब्लेस ओवर टू यू। ହଁ ଆଜିର ବି ସେଇ ଟାଇପ ର ଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାରେ ଓପିଏସସି ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ ରହୁଛି ଏ ଏରିଆରୁ। ସେମାନେ ସେ ମାନେ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଯୋଉଟା ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଚାରିବେ। ଆଉ ମେନ୍ସ ରେ ବି ସେମାନେ ଫୋକସ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଗୁ। ତ ମେନଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାର୍ଟ ନ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଲିଟରେଚର, କଲଚର, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ସେ ଜିନିଷରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଫ୍ଲରିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆକୁ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଦିଟି ଜାଗାରେ କାମ ଦବ, ମେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ। ଦେନ୍ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଭିଳାଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍। ଠିକ କହୁଛି, କାରଣ ଆମକୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସେଇଠୁ ନେଇକି କିଛି ଆଉ ଏବେ ହଁ ଆଜିକାଲି ତମେ ଦେଖିବ ବେଳେ ଯୋଉଟା ଏ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟାଲିନ ଷ୍ଟାଲିନ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଦିସ୍ ହଁ ଇଜ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବୋଲି କହିଲେ କି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ଠୁ ବି ପୁରୁଣା, ମୋ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାବରୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ये ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆୱାର ଥିବେ ଡିବେଟକୁ ନେଇକି। तो ଆଜ୍ଞା तेणु जेहेतु ये डिबेट थिला, तेणु सेही एंगल को जदि आमे देखिबा कोठ ये भाईगाई सिविलाइजेशन जाकू को बा तमिल सिविलाइजेशन को, तो एठू क्वेश्चन आसी। हां ବାକି ଏବେ ବି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କିଲାଡି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସବୁ हां किलाडी ତାମିଲନାଡୁରେ, ହଁ ଏକ୍ସକାଭେସନ। ଏକ୍ସକାଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହିଁ ମାନେ ଇଏ ଭ୍ୟାଲିଠୁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ମାନେ ଆଗକୁ କ୍ଲିୟର ହବ ଆମର। माने ତ सेटा भी गोटे ଏଇଠି अर्बानाइजेशन थिला। ମେନଲି ହଁ, କାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫୋକସ କରିନି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ଆମର ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେବେ, ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ମାନେ କିଏ ଇଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ। ବିକଜ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଥିଲେ ସବୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ, ବାକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ କି, ତ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ସବୁ ଜିନିଷର ୟୁନିକ୍ ଥାଏ ଏସବୁରେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ
ମାନେ क्वेश्चन स्टार्ट करिया डिस्कशन 330 नंबर टा कुहंतु एटा तो पूरा बेसिक्स क्वेश्चन डी सर हां तो आमे कोन करजो ना माने एटा पई ता पूर्व जस्ट आपण गो थ्रू कर दियंतु जे मते दी जण माने एटा गोटे भी जिंस हिस्ट्री रो पढियार माने रूल होची दी प्रकार थाए एक्चुअल ताको जियोग्राफिकल एंगल रे देखा जाए फर्स्ट देन टाइम एंगल रे तार टाइम लाइन टा कोन तो ए जण क्लियर ही जाउची ताको बहुत जिंस इजी हो जाए तो सेति में हम फर्स्ट मैप टा जस्ट खाली गोटे आईडिया नै को दे दिलु देखो आंसर पीडीएफ रे देखंतु समस्ते जे एटलीस्ट कोठे को किंगडम रहिची तो सेही हिसाब रे आपण बहुत जिंस भी ठीक करिया स्टार्ट कर देबे ए जिंस जानिया दरकार बेसिकली समस्त को माने माइंड रे रहया दरकार हां एई एरिया रे थिला देन ट्राई करिवे सेमानवर कोन अचीवमेंट टा हितला माने तार बेस्ट फॉर्म टा जोडा आनिया पे तो ता पे हमें कोन कोन फॉलो करछे ना कि ओडे ट्रैवलर आस्तिबो कि सेमानक रेकॉर्ड्स थिबो से माने से टाइप रो डिफाइन करथुए जे ए कंट्री मिति तो बाहर जाई कि हो कि इंडिया रो हो तो सेही रेकॉर्ड्स जो माने प्रिजर्व रखथि ता हिसाब रे हमें ताको स्टडी करू तो सेही तो हिसाब रे आपण एटा जो अबले टिके एटा जो देखो एटा जो हां सेटा जो वैल्यू एडिशन आमे देइचू ए जो पार्ट टा को हां देखि देबो कारण आमे एथि पे वैल्यू एडिशन देइचू माने गोटे क्वेश्चन रो एते एरिया में फोकस करि पारबो आमे एते क्वेश्चन भी बनै पारिबो ए क्वेश्चन टा आमे पचालु के कोठी डायनेस्टी थिला तो ए वैल्यू एडिशन रे आमे कोन कलु इंपोर्टेंट रूलर देइ देबो सो दैट तुम बेसिक एठू पढी देबो हैला तो तुमको डिफिकल्टीज हबनी नहले तमे पुनी पचारो आमे रूलर कोन गोटे गोटे रूलर रो गोटे गोटे क्वेश्चन नेबा कि तातर हमर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ी तेणु आमे कोन करछु डेलिबरेटली वी आर गिविंग दिस थिंग्स सो दैट तमे ताकू इजीली करि परबो सपोज लेट्स से आमे कहबा द संगम एज पीरियड रे जदी आमे कहबा तो सेथरे कुआ जाय छि कि ये हीरो थिले एक ये दैट इज नेदुन जेलियान राइट ये आमे कहबा कि ये जो नेदुल जेनियल हुआन ये थिले फाउंडर आमे कहबा कि पांड्यन जो रूलिंग सिस्टम फाउंडर थे तापर ग्रेजुअली तुम देखि परिबो अप टू 13 14 सेंचुरी एडी को आमे आसी गले तो एटा को डिक्लाइन हैला कोन पई तापर पर क्वेश्चन रे मध्ये तुमको दिया जाई छि ए क्वेश्चन टा सब हां तेणु एटा तम हां साइड रु करबो एटा तमे एफर्ट दबो हां तापरटा जेमिति फॉरेन ट्रैवलर्स को ऊपर अछि तो सेटा माने खाली ए टाइप रो क्वेश्चन नहीं सेटा बहुत एंगल ले भी पचार दे पारे माने इवन मोगल मानक को टाइम रहू कि विजयनगर टाइम रहू तो माने चंद्रगुप्त को टाइम रहू हर्ष को टाइम रहू तो गोटे आईडिया रखिया था समस्ते देन सेटा पई कोन ए टाइप रो क्वेश्चन आउरी गोटे दीटा भी आगु अछि सेति पई आकु सॉल्व करिया पई हमें केते नंबर 10 नंबर पेज रो पीडीएफ आंसर पीडीएफ रे से 10 10 नंबर माने 10 नंबर दिएला पेज टा अच्छा एठी दे इच्छा भी किछि सेटा हमें क्लियरली हां 10 नंबर को जीवी ना हां टिके जान से जस्ट कहि देले आईडिया आसियो हां बस एटा तो एटी देखंतु एटा टोटल दिया ही छि एटा बहुत इंपोर्टेंट आ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ओपीएससी पई भी इंपोर्टेंट एटा माने पूरा मेगास्टेनिस करके हमें बहुत सारे डिस्कशन कर जे किंतु ताकू को कंट्री रो आस्तिले को पीरियड रे आस्तिले आ तांगरो मेन पर्पस कोन थिला एती तो पूरा माने समस्त आईडिया रखिया दरकार बेसिक एटा पूरा आल्बोनी कोठु आसले का टाइम रे आसले कि कोनटा से करचंती इबन बतुता हो कि अब्दुल रजाक हो सिमिलरली पूरा मॉडर्न टाइम जाई आपन को जो यूरोपियन आसिया जाई जो मन आछंती से जाई मन रखिया पड़ियो हां विलियम गोटे हॉकिंस जगह रे केबे पूरा आसले कि क्यूमुलेटिवली मिले थॉमस जदी रॉय मेगास्थेनेस कोन किए पठैथिले
सेल्यूकस हमें कहबे मेगास्थेनेस दैट मींस हमें कहचे ये ट्रैवलर्स थिले कंट्री कोठी ग्रीक्स एम्बेसडर सेल्यूकस 1 का टाइम रे आसले चंद्रगुप्त मौर्य टाइम रे आसले 4th सेंचुरी बीसी हम कहबे कोन लिखिथिले इंडिका बा ई इंडिका रे कोन कुहा जे सबु एठी खाली सोसाइटी देइचे एडमिनिस्ट्रेशन तो बाकी भी तमे कहि परिबो एमती थोड़ी मना करि परिबो कि ना आउ किछि जे कहि ना हाथी एथरे ହୁଁ। ना कोन कहू अभिलाष तो सेटा को तमे पॉजिटिव ହଁ टोन ସାର୍ रे नै जिवो यदि से कहूची किछि नेगेटिव सेटा को कैंसिल कर हा है चाइना रो आस्तले गुप्ता टाइम रे चंद्रगुप्त 2 टाइम रे आस्तले ଏଇଟା 5th सेंचुरी यूपीएससी ବି ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର यूपीएससी ବି ପଚାରିଲା ଏ क्वेश्चन କୁ ଏଇ ବର୍ଷ এই ବର୍ଷ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ଟାଇମ ରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଦେନ୍ ଏଟା ଦେଖ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରେକର୍ड ବାସ୍ ये ତ सब ଏଇଟା ଜିନିଷ यूपीएससी फोकस କରୁଛି ओपीएससी ବି फोकस କରୁଛି तो एटा गोटे बहुत बढ़िया फोकस एरियाटा बहुत बढ़िया देन देखो जुआंग इवन जांग ସେମାନେ मेंस ରେ ବି ବହୁତ ଥର ପଚାରିଲେଣି कि टोटल से अकाउंट फॉरेन अकाउंट्स ଟା ଆମର ମାନେ କଲଚର କୁ କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିବାରେ ବେଟର ଇଏ କରୁଛି ଏନହାନ୍ସ କରୁଛି ଆମର ଷ୍ଟଡି ଟାକୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛିଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଫିଟ୍ କରି କରି ଯିବେ एग्जांपल्स एटा गोटे बढ़िया जेमती देखो ये जो जुआंग जांग ये नालंदा को आस्ते लिखिथिले कोन सीयू की तो एटा गोटे इंपोर्टेंट समय करिवो तो देन आसबो तमरो ये आईसियांग एटा भी पचारे ये भी बहुत Wensang sih. नहीं नहीं वांगसेंग अलगा वेंगसांग अलगा ये अलगा Nah, siu हाँ kita. हाँ कोटा कोला एटा जो सीयू कीटा किए लिखिथिले सीयू की Wensang. हाँ 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 वेंगसांग एटा जो तो टी सांग प्लस अलगा गोटे टाइम लाइन भी आपण फॉलो करदेबे आ हिसाब रे जे किए 5th सेंचुरी रे आछी किए 7th रे आछी ऑलमोस्ट उदी केबे आछंदी तो ए टाइप रो गोटे बेनिफिट हबो एटा एटा देखो केते बढ़िया अल मसरूदी ज्योग्राफी कल्चर साइन को कहले देन अल बिरूनी ये भी आसिले ये का टाइम रे देखि परबो दैट इज मोहम्मद गजनी 11th सेंचुरी जानिचो ये गजनी कथा तो समस्त जानिचो केते थरा अटैक करछन इंडिया को मोहम्मद गजनी केते ये कोई परिबो 11 times. 11 11 टाइम्स times. ना अधिक Sukar. Sorry, sorry. सेवेंटी Sorry, सिक्स sorry. 17 टाइम्स टाइम 17. और लास्ट टाइम कोठी अटैक करथिला से सोमनाथ सोमनाथ मंदिर. है ना तो एटा को मन रखिबो एगुडा को सब टिके क्रोनोलॉजिकली से कोन लिखले ये हिंदू फिलोसफी साइंस ये सब देखिदेले मार्को पोलो ये बहुत इंपोर्टेंट कोठु आस्तले इटालियन ये होची फास्ट लोक जे ग्लोब को सर्कल करिया पे बा ग्लोब को ट्रैवल करिया पे बाहर थिले ये आसीबो तमरो जेतले हमर साउदर्न इंडिया रे जो ये आमे पांड्या कथा नहीं जो ये टाइम रे टच करिवे एठू से चाइना को जाई चाइना रे ताको बंदी कर देबो सेठी से मरजो किंतु ये होची फास्ट लोक जे वर्ल्ड को ट्रैवल करिया पे बाहर थिले माने बोट रो साहाଯ୍ୟ तापर कने सेठू स्टार्ट हितला देन तमर आसीबो कि मार्को पोलो पर जानचो फर्डिनांड मैगलेन कथा तो ना सुनी तो एसबु ना इंपोर्टेंट नेम सब देन तमरो आईवीएन बाटुटा मोरक्को ये जो सब लिस्ट दिया हिची आकु टिके देखि दो जेमति अब्दुल राजाक कथा अभिलाष कहथिला उटे पूर्व लेट्स से निकोलो कोटिक इटाली ए तू जहा आसीची एटलीस्ट गोटे गो थ्रू कर दियो कि ताकू सबकॉन्शियस माइंड रे सेटा रहि जाओ नहले हमको लागिवो ए कि यूपीएससी सब पचार सलाणी हाँ ओपीएससी भी फोकस करूची एरिया तो ये ही वो दैट मींस इट वुड बी आंसर वुड बी किए मार्को पोलो आंसर किए मार्को पोलो तो ठीक अछि Yes, sir. चलो फिर सर सर ये मेगा स्टोरीज भी तो किसी लिखित नहीं एटा मार्को पोलो आंसर ओके सर हाँ सर हाँ नेक्स्ट So, Geo, Chola aggression. बी सर Sir, C, sir. सी अब सर सी Vijayanagara expansion on Muslim Sir, embassy. C. सी हबो 14th century, sir. C. 14th सेंचुरी हेगलाणी C, एटा sir. सर एथरे दिथर पांड्या डिक्लाइन हेतला जोटा फर्स्ट थर हेतला सेटा चोला एग्रेशन जगु सेकंड टाइम ता जोटा 14th सेंचुरी रे सेटा विजयनगर एक्सपेंशन जगु बस Yeah. ठीक अछि तो जदि आमे एटा को देखिबा दैट मींस राइट तो विजयनगरम एक्सपेंशन देखो लेट्स से जणी कि टोटल भी पढ़िनी हाउ टू सॉल्व दिस
तुमको लागुनी इट्स ए अच्छा एटा कोन हैला आंसर अबले सी ହେଲା सी ना तो से मु सेति मु कहउतली कि केमती सॉल्व करा जो सपोज लेट्स से मु पढिनी कि तुम भितर के पढिनो and how to solve this question. Now find out okay, what would be the positive tones and what is likely to be. तुमको लगुनि कि मंगोल ये कोड आसीबो ये तो साउथ रे रहिला इंडिया रो ये मंगोल एठू आसीबो तो आसले मंगोल एई जाय आसीबो ने साउथ को के पहुंची अशोका पहुंची पल्ला नहीं पहुंची जीवो तो गोटे जनरल आइडिया मु कहूची so we would able to मतलब cancel this one is got natural disaster is not a matlab this is not the way to finish a dynasty in that time so this would be vague statement these two are vague statement now comes to these two ये दीटा ऑप्शन रहला ये दीटा तो एमिति कैंसिल हे जो ना कोन को जॉबलेस हां ये दीटा एमिति भी कैंसिल हे जाउची ये वेग स्टेटमेंट एबे जे रहला तमे कहबे ए दीटा भीतर मते कन go for the broader sense always मन को यूपीएससी ओपीएससी picks the broader sense रा आंसर को नहीं and this is broader sense this is narrow sense answer but it right तो इटे जेमति की ए लास्ट टाइम जे ओपीएससी प्रीलिम्स त मन के देइथिबो ज्योग्राफी रे गोटे क्वेश्चन पचरथिला ये which of the following गोटे कोन जदी मानस अछो कि मानस सामंत सॉइल डिग्रेडेशन की कौन ये मानस गोटे क्वेश्चन थिला कि सॉइल इरोजन एमती गोटे थिला गोटे थिला डिग्रेडेशन सॉइल डिग्रेडेशन ଆଜ୍ଞା हां तो से क्वेश्चन देखो सॉइल इरोजन भी आंसर ही पारता था सॉइल डिग्रेडेशन तो जेतले मते लैंड डिग्रेडेशन हां मते राजू सर कहले कि यो कोन हबो ये आंसर मु तो जानि परुनी इरोजन हबो ना डिग्रेडेशन मु कहली देखो ब्रॉडर सेंस रे हमें सॉइल इरोजन होची डिग्रेडेशन रो गोटी पार्ट सॉइल डिग्रेडेशन इज ए अम्ब्रेला टर्म ता भितरे इरोजन हे परे कोस्टल इरोजन हे परे रिवर बैंक हे परे अमुक हे परे वेस्टिंग ये सब को मिसेले कोन हबो सॉइल डिग्रेडेशन सेमिति वी हैव टू पिक द ब्रॉडर सेंस हमको नैरो सेंस रे जीवा नै इरोजन जदी कहीं मार देइछ ना दैट इज नैरो सेंस बुझि परछ ना एबे कहया कथा मोर कोन तो गो फॉर द ब्रॉडर सेंस ऑफ द आंसर ओके सर तो सेटा को सबले मन रखो नहले तमे छोटो छोटो मिस्टेक तुमको लगे सर मु आपको कैंसिल कर देली आपको कर देली एबे तो 50-50 हे गेला जोटा माले भी 50-50 चांस अछि ठीक हबर एठी भी जदी हमें तळे रहि जाउछे पछरे रहि जाउछे दैट मींस somehow we are not able to pick that sense but tone of the question what they are exactly likely to ask now let's कोन एथरे ऐड करिवो तमे हां सर माने सब जिंस तो पढी की सॉल्व हेई परियोनी सब सर बोले हेलो सर आउट कीवर्ड टा 14th सेंचुरी टा दे देछि सेठी से टाइम रे हमरो दिल्ली सल्तनत रो जो मुस्लिम जो इन्वेशन से टाइम रे बेटला खिलजी टाइम रे मलिक कपूर मोहम्मद बिन तुगलक टाइम टाइरा हरि हो नो 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 सर खिलजी टाइम रे इतला अच्छा नेक्स्ट है सर मैरिटाइम अब लेट्स हां पूरा कोर देन जेतिक सब पोर्ट सिटी है लगी पोर्ट जगह एंशिएंट इंडिया रो वेस्टर्न कोस्ट रे हो कि ईस्टर्न कोस्ट रे हो सेटा बहुत फोकस हे होजी इवन जो कोरकाई हैला कि ए सब यूपीएससी भी प्रीवियस ईयर रे पचारी सरची ऑलमोस्ट चाटे जा पचारी सरची बहुत बढ़िया है तो एबे देखो कम तो सेही पोर्ट सिटी जाऊ आपण इंपोर्टेंट रखंतु बिकॉज़ सेटा गोटे ट्रेड सेंटर हां कोन से क्या कथा देखो जेमति अभिलाष तुम कहले कि ऑलमोस्ट चारटा जगह पचारि सालची दिस इज द एक्सपीरियंस ही इज हैविंग एंड यू नीड टू इनकलकेट अर्थात मो कहा कथा जदि कि गोटे माने न्यू कमर तुमको मेंटर करि थांदा ना हला तो से जानि परिबन कि एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज हैविंग वैल्यू और नॉट जोटा कि जेमति से कहले कि ये चारटा जगह पचारि सालची दैट मींस हमको टेंडेंसी जदि देखिबा ये मामलापुरम भी पचारची दी थर खंडे आकु दी थर खंडे पचारची मामलापुरम अच्छा सेति में एबे देखो हां प्लीज कंटिन्यू कर हां तो आपण ने ट्राई करिए जोठी भी पोर्ट रिलेटेड किछि आसी सिटी हो इवन ओडिसा रो भी हो हमर कलिंगपट्टनम हो कि से जो प्रकार भी पोर्ट रो जिंस आसी ताकू डी फोकस देकी पढिए सब बोले तो एटा कोन हबो सर भी हो कोरकाई
right one. କୋରକାଇ ହବ Korkai. Now, what was then, let's say, Korkai ଯେମିତି କି କହିଲ କି Korkai is the answer. Now, whether Korkai is why, then what was the main goods and services? Not, I would not comes to the goods, services. I would comes to the goods. Sir, ଏବେ ବି pulse, ସେଇଟା sir. ୱାର୍ଲଡ ର ଫେମସ ଅଛି Motive ଇଣ୍ଡିଆରୁ pulse, sir. Pulse. ବାସ୍ ଏବେ ବି ସେଇଟାକୁ ପଲ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ତମର କାମ ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ସିରିୟସ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କଣ କରେ ଏମିତି କରେ ଏ ଅପସନ ଟାକୁ ଡିସ୍କସ କର ଆକୁ ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଥିଲା ଫାବୁଲସ୍ ଆକୁ କିଛି ଆମେ କରିଛେ କି ଏ ବାକି ଅପସନ ବାକି ଆମେ ଆନ୍ସର ରେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ନା ଆନ୍ସର ଓକେ ହଁ କୋड ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛେ ନା ଆମେ ଆନ୍ସର ହଁ ମାନେ ଇ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ର ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ଦେଇଛ ବା ଏଇଟା ହଁ ଏ ତୁତି କରିନ ବା ଏବେ ଗୋଟେ ମେଜର ପୋର୍ଟ এইটি অবলেস কোন মানে লিংক করি পারিবে পোর্ট লে ডেভেলপমেন্ট কু লিংক করি পারিবে মানে कर दियो टी पोर्ट लेड ହଁ डेवलपमेंट जोटा हमर मोदी जी कहउछन्ते सागरमाला इनिशिएटिव एठो टिके लिंक कर दियो काहे कि सपोज तुमको आज जदि मैं पचारिबी आउट ऑफ 13 मेजर पोर्ट तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट वेयर 3 मेजर पोर्ट्स आर ये समझते जानछे ना जान ओनली स्टेट्स वेयर 3 मेजर पोर्ट्स आर देयर followed by Maharashtra यस having सर 2 Baki rest of the all states they are somehow let's say Andhra Pradesh is having one, Odisha is having one, Bengal is having one. This is 3. तो भावो ये एक का तीनटा. Kerala is 1, Goa is 1, Karnataka is 1. So this is 1 1 1. Gujarat is 1. ताले तुम भावो तमिलनाडु पाखरे जो तीनटा पोर्ट अछि सेथमें तो से अधिक डेवलप राइट और ये काहे केला because of their culture in the Korkai. So that culture of ଆଜ୍ଞା having the port started then or now. So you can connect to then and now. ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହଁ ହଁ ତ ଯୋଉଟା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫୋକସ୍ ଟୋଟାଲ କର ତାକୁ ଇଭେନ କିଛି ବି ଆପଣ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କରିକି ଲେଖିକି ଆନ୍ସର ଇଏ କରିପାରିବେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯୋଉଠି ଯାହା କିୱାର୍ଡ ପୋର୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ସବୁକୁ ମାନେ ଲିଙ୍କ କରେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯାକ ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କୋରକାଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଠି ପର୍ଲ ହଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇ କୋରକାଇ ପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଫ୍ରେଶ ହଁ ୱାଟର ପର୍ଲ ବିଷୟରେ ହଁ ହଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବି ଇଏ ଗଲେ ସେଇଠି ମାନେ କେତେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ କ୍ରପ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇଠି ଫିସିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଏକା ଥିଲେ ଏଇଠି ବି ଆଜି ବି ସେଇ ତାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅବଲେସ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ହୁଁ ଆମେ ଡମିନେଟ କରୁଥିଲେ କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କିଛି ନଥିଲା ସେ ଆମକୁ କହେ ହଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାନେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଡମିନାନ୍ସ ଟା ଥିଲା ସେ ଆଜି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଁ ଏମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଡମିନେଟ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନା ଆଜି ବି ସେମାନେ ହଁ ଡମିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ସୋଭରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି ନା ହଁ ସେଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଆଉ ବାକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା କଳିଙ୍ଗ ଇଏ ମାନେ ଡୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏବେ ବି 95% ତାଙ୍କର ଜିନ୍ 95 ଆର୍ ଫ୍ରମ ଓଡିଶା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ କହିଲେ ଏଇଟା ଅବଲେସ୍ ଭଲ ଜିନିଷଟା କଣ ହଁ ମାନେ 95% ଅଫ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜି ଓଡିଶାର ଜିନ୍ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆମର ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ମେରିଟାଇମ ମାନେ ଏକ୍ସପାନସନ ଇଏ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଆରିକା ମେଡୁ ଏ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଅଛି ଲୋକେଟେଡ ଇନ ହଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୁଡୁଚେରୀ ଫ୍ଲରିଷ୍ଟ ଏ 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସି ଦିସ୍ ୱାଜ ଅଲସୋ ଟ୍ରେଡ ହବ୍ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ କୋରକାଇ କଥା ନେଇଛ ଆଣ୍ଡ ଆରିକା ମେଡୁ କଥା ନେଇଛ ବୁହାର କଥା ନେଇଛ ଦିଜ ଆର୍ ୱେର୍ ଦ ପୋର୍ଟସ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ଦେ ୱେର୍ ଦେୟାର तो obviously then and now को जदि हमें कनेक्ट करिया पे स्टार्ट करिवा ना तो दे आर हैविंग एज देन अस यस ओडिसा हमर तो दुर्भाग्यर कथा के देन आमे जदि कहबा से तो आमे साधबु पुओ कथा कहूचे इंडोनेशिया बाली जाउथले हला तो ये भी तमर तमिलनाडु अछि ये भी तमिलनाडु तो बेसिकली एटा को
आमे सेंटर थिला तमिलनाडु रे सबु जाको पोर्ट तमिलनाडु बट जो कोरकाई सेंटर थिला मेन थिला सेति में नाले सबु जाको तमिल ऑल आर इन तमिलनाडु हाँ आपको वैल्यू ऐड कर देई थाओ काना तमे लिखि परिबो मेंस रे एंती भावन के एटा खाली हमें प्रीलिम्स में देखुचे हाँ तापरे 334 पांड्य डायनेस्टी हाँ तापरे ए जिंस जाले क्लियरली मेंशन हे जे कोन एक्सपोर्ट होतला कोन इंपोर्ट होतला देन ट्रेड को एरिया रे होतला देन असले संगम जो वर्क्स जाको एटा सबोले फोकस करंती माने जे तार मीनिंग टा कोन माने मन सपोज बदला ग्रामर एंड पोएटिक्स कोन माने जिन टोलका पियम करिगी तो हाँ तो एई वर्क्स टा तार कोन रिलेट करूची तार तमिल वर्ड टा सेटा से माने फोकस करूचंदी आउ किछि तांगर दरकार नै आउ सब तो कोड ना कोड कोन किछि लिखा हिथिबो जेंति ओल्डेस्ट जेंति तमिल ग्रामर बुक तुलकापियम से टाइप रो हाँ तो से माने कीवर्ड टा ए वर्ड टा को खोजुचंदी ऑप्शन रे देखिबे ए चारटी जा दे देथिबो कंफ्यूजन करिया पई किंतु पचारथिबो आंसर रे कोडा ग्रामर और पोएटिक्स ऊपर डील करछि कि कोडा एपिक बाय सटनर के लिखितिला कि कोन करतिला तो सेही हिसाब रे से माने एई ऑप्शन जाउ सेट करथांती ए टाइप रो पैटर्न टा जानी थांदु एटा होची संगम लिटरेचर रो डिफरेंट टाइप्स जाको हमर जेमिति अछि ओडिसा रो कि हम माने ओडिया रामायण किए लिखिले कि ओडिया भागवत किए लिखिले तो सेही हिसाब रे एई जा भी तांको कैटेगरी जाको तो से माने 334 टा समस्त बुझिले तापर क्वेश्चन 335 अबळे से जो इटू थोका सर डीटा एटा होची हाँ 8 कलेक्शन गुटे तांकर हाँ जोटा कि 8 कलेक्शन ऑफ लिटरेचर ए क्लासिकल तमिल पोएटिक वर्क जोटा कि हमर पार्ट हाँ ऑफ रहउची संगम लिटरेचर एटा टाइप गुडा जेमति देखो हमर कहउची व्यास कवि आदि कवि अमक ई सब अछि कि नहीं तो सेमति तांकर भी au कोन हाँ एटा तो इजीली कैंसिल हे जाउसी भगवत पुराण ए तो देखिले जଣା पड़ हाँ बट आमे एई तीन को टिके हाँ पढी देबो हैला हाँ କାହିଁକିନା ସେମିତି ତମର ଲେଟ୍ସ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ସେମିତି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାର୍ଟ 2 ଆମେ କହିବା ନା କଣ ଏଇଟା ଏଇ ତ କହିବା हाँ ତ ଯଦି ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟ 2 ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ତମର କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟୋନ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଇଟୁ ଥୋକାଇ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 2 ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟୋନ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥା ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ହ୍ୱାଟ टू कॉर्नर स्टोन ऑफ तमिल लिटरेचर आपको छाड़िले तमिल लिटरेचर आम कर ना तेणु ताले एमाने बेस्ट जदि आपको मन रखी देई थाओ ये दीटा जदि बेस्ट हो गला एंड रिमेंबर दिस दे आर द कॉर्नर ऑफ तमिल लिटरेचर एथरे सब कह जाए हाँ एथरे तमे तांकर सोशल टू आरंभ करी पॉलिटिकल सब स्ट्रक्चर तुम देखिया मिले नेक्स्ट चल हाँ तापर कोन देवसी Okay. पूरा ऊपर हुए पूरम माने वार रहउची अकम माने हाँ लव रहउची तो अकम पूरम होची संगम लिटरेचर अच्छा जाओ ताले आपन टिके एक्टिवली 336 टा पढुछन ये कर देले ना 36C 3 हाँ ठीक अछि एटा पूरा माने सेक्युलर पोएट्री थिला ऑफ लव एंड वार माने से किंग केमिते होबो से सब जिंस भी डिफाइन हेछि प्लस लव रिलेटेड जिंस हेछि बहुत बढ़िया तापरे 337 एटा कोन कोठले आंसर तो बी पूरन आरु हाँ
ए सबुरे माने किछि होई नै एडा कोन करि पारि आपण गोटे जिंस ही आको मेमोराइजिंग करि पारि ए टाइप रो जिंस जाको कारण एडा ऑलरेडी गोटे तमिल रो वर्ड जाको आमे एते भी अकाउंटेड नु तो जेतला हेई पड़छि ताको मन रखिया कथा ए टाइप रो अप्रोच रे और से माने क्वेश्चन ए टाइप रो ही माने ये करी फ्रेम करंती ओपीएससी यूपीएससी हला से वर्ड जाको रे के रखिथिबे किछि डिफाइन करथिबे देन तार वर्ड देथिबे तापर 338 ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୁରମ ରହୁଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ହଁ गोपुरम माने कोन कि रेक्टांगुलर साइड एंट्रेंस टा रहुଥିଲା मंदिर हां गेट टा जोटा बस एटा द्रविडियन स्टाइल रो मेनली आ गोपुरम सबुठु बेस्ट कार देखियो मिले से टेंपल रे हम लिखिथिलु ओडिसा रे मुक्तेश्वर रो अछि बाकी हम से तो हम कलिंगन स्टाइल रो जस्ट एंट्रीटा मदुराई जो अछि हमर जो मीनाक्षी टेंपल से तो गोपुरम मोदी सबुठु बेस्ट हां मीनाक्षी एटा मन टेम्पल रखिथांतु हଉଛି ତମର पूरा माने कण चौदहटा गोपुरम ଅଛି से माने एक्चुअली से गोपुरम को नहीं कि मंदिर रो मेन स्ट्रक्चर टा को शो करिया को चाहूतले आ जार गोपुरम जेते स्ट्रांग से मंदिर सेते माने तारो सेते मैच्योर्ड बोली तो कुआ जाउतला द्रविडियन स्टाइल रे एठी दिया हिची देखो जोटा हम आउटे पर डिस्कस करते या जो ग्रामर कोटा पोएटिक कोन ए सब दिया हिची वैल्यू एडिशन हाँ एठी तुम कवर कर दो और एटा भी दिया हिची एटा देखो तो टेंपल रो नाम हो जे मीनाक्षी टेंपल एबे कोथला प्लेस मदुराई रो रहिची हाँ ये जो कथाटा कुआ जाउतला एटा भी सबुठु बेस्ट तमरो तो बहुत पुराना टेंपल आ जो अछि बृहदर्श टेंपल द लार्जेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया ए दीटा पाखा एठी अछि एटा को टेंपल सिटी कुआ जाए इंडिया रो जेमति हमर हाँ भुवनेश्वर सबुठु लार्जेस्ट नंदी अछि ना एठी अबलेस जो नंदी की हाँ चलो फिर नेक्स्ट एटा कोन हिजबो एटा कोन हैला तमरो रॉक कट अच्छा ये रॉक कट टा बुझी पारियो तो रॉक कट रो मीनिंग समस्त बुझी परछो जो माने न्यू अछो एमानकर शिखर नुह आकु शिखर कहंतिनी कोन कहंती के कहबो एमानकु शिखर तो कहंतिनी विमान विमान सर सर विमान 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 कोन कहै छै विमान ओडिसा रे कोन कहै छै देउलो देउଳ चलो फिर नेक्स्ट हाँ से पार्ट टा मेनली हमें माने मेंस टाइम रे कवर करिया माने जोड़ा पूरा तार बेस्ट ये जिंस जाको कोन फीचर्स अलग अलग देन तापरटा को कोन 339 village autonomy. हाँ विलेज ऑटोनॉमस हाँ एडा को हमें गोटे ता पूर्वरु गोटे माने हमें बहुत डिस्कशन करथले जे जो इंडिया को काहे की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहउजंदी जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड रो सभा समिति को नहीं कि से जो डिस्कस करथले सिमिलरली एटा भी गोटे रीजन जे चोला एरा टाइम रे सेमानकर जो हाँ जो विलेज ऑटोनॉमी की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन टा थिला हाँ सेटा बेस करी कि थिला सेथिपई भी गोटे रीजन इंडिया रो माने एडा जहा माने हमरो जहा कल्चर मिनिस्ट्री अछंदी से माने आको रिकॉग्नाइज करछंदी गोटे मदर ऑफ डेमोक्रेसी होबार एडा भी गोटे क्राइटेरिया मन रखतान समस्ते और तारो फीचर्स जगह हम देइछु पूरा आंसर शीट ये रे पेज नंबर 7 नंबर पीडीएफ टा देखंतु एथिरे देखैबी की हाँ सर 7 नंबर टा उपरକୁ तापर भी ଯିବି गोटे क्वेश्चन थिला तो हाँ ଉପରକୁ ଯିବି 7 नंबर
ତଳକୁ ସାର୍ ଏଇଟା ବାସ୍ ହଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ବି ଏଇଟା ସବୁଠି ଆପଣ ଏଥିକ୍ସ ରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ବି ମାନେ ଇଭେନ ଏସେ ରେ ସବୁଠି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ତ ମଣ୍ଡଳମ କଣ ନାଡୁ କଣ କୁରମ କଣ ଉର କଣ ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାର କେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୟୁନିଟ ଯାକ ଦେନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କେତିକି ଲେଭେଲରେ ଥିଲା ଉର ଲେଭେଲରେ କେମିତି କୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ସଭାରେ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ନଉଥିଲେ ଯେମିତି ଅଗ୍ରହାରସ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଶାସନ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେପାରେଟ ଜାଗା ସେଇଟା ସେଇଠି ଅଗ୍ରହାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯୋଉ ନନ ବ୍ରାହ୍ମୀଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସେଇଟା ଚେରି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଯାକ କେମିତି କଣ କାମ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଭିଳାଷ କହିଦିଅ ସେଇଟା ଏଇଟା ନଗରମରେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଲମ ହେଇଗଲା କୋଉଟା ନାଡୁ ସାର୍ ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁଲୁ ହଁ ନାଡୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି Yes. ହଁ ଟୁଲୁ ଇଭେନ ନାଡୁ ଯୋଉଟା ତାମିଲନାଡୁ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ତାମିଲନାଡୁ ଇଏ ତମର କୁରାମ ସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଉରୁ ତ ଉରୁ ଯୋଉଟା ହଁ ହଉଛି ତମର ଭିଲେଜ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଉରୁ ତ ଏଇଗୁଡା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ନାଗରମ ହଁ ଟାଉନ ଏସବୁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚାଲ ତାପରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କୁଡା ବଲାଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ ଲଟରି କରିକି କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କୁ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମିଟି ରହୁଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେମାନେ କିଏ ୱାଟର ଦେଖିଲା କିଏ ସାନିଟେସନ ଦେଖିଲା କିଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା ବୁଝିଲା ତ ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଦଉଥିଲେ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିଛି ଏଭୋଡିଂ ନେପୋଟିଜମ ମାନେ ଫେୟାରନେସ ଇଏରେ ହଉଥିଲା ସବୁ ଯେମିତି କମିଟି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଏ ଜଷ୍ଟିସ କଥା ବୁଝୁଥିଲା କିଏ ଗାର୍ଡେନ କଥା କିଏ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏ ଟାଇପ ର ଥିଲା ତ ବହୁତ ହି ମାନେ ୱେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେଇନି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର କମିଟି ବି ଥିଲା ମାନେ ଏତେ ସେଟାକୁ ଭାରି କହୁଥିଲେ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ତ ଓଭରାଲି ଏଟା ପୁରା ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାପରେ ଜଣେ ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ହବା ଦରକାର ଏମିତି ନାହିଁ ଯିଏ ବି ସିଏ ଆସିଯିବ ନୋ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆଇଡିଆ ଥିବ ବେଦୋସ ଉପରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଉପରେ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରମପୁର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି ଯେ ଏ ଟାଇପ ର ଗଭର୍ନ କରୁଥିଲା ଚୋଲା ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକୁ ଆପଣ ସବୁଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ପଚାରିଲା ଲୋକାଲ ଗଭର୍ନେନ୍ସ କାହାର ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଅପସନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ ମାନିଲେ ସେଠୁ ବୁଝିଲେ ତ 340 ନମ୍ବର ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି Meenakshi temple Madurai. ହଁ ତ ଏଗେନ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ ସାରା ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଇଛି ପୁରା ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଖିଏ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କଲରଫୁଲ ଆଉ ଏତେ ସାରା ହେଇଛି ଯେ ବାକି ସବୁ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଳାଷ କଣ କହିଲ ଆକୁ କଣ ଦେଖେଇବି କି ଏଠି ହଁ ହଁ ସେଇଠି ସାର୍ ଆନ୍ସର ସେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟାୱାର ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ହଁ ହଁ ଏମିତି ମାନେ ଚାରିଟା ଗେଟ ରେ ଚାରିଟା ହେଇକି ଅଛି ଆହୁରି ତାପରେ 341 ये सब ଯାହା ବୁକ୍ସ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଏରା ଟାଇମ ରେ ପଢିଥିଲେ ହଁ सूर्य କୋଉଟା सिद्धांत କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ଅଛି ହଁ ସୂର୍ୟ आर्यभट्ट ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ आर्यभट्ट सूर्य ଲେଖିଥିଲେ सिद्धांत लत्तादेव ହଁ तो सूर्य ଆଉ सिद्धांत ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି
तो जनरली ए टाइप रो क्वेश्चन भी एटा आंसर कोन माने कोन हबो ऑल हवा सर हां ऑल हबो आउ ए टाइप रो क्वेश्चन जदी एग्जाम रे आसुची आपण माने कंफ्यूजन हो जंदी से ऑल रे ही जिबे जदी जानि नांदी काइनो कोठे भी के भी टिके मेंशन कर देथियो जदी सेटा आंसर होबार चांसेस अधिक अछि आउ तापर एठी ऑलरेडी लिखा अछि मेंशन ना हे कि रेफर थाएगा हां हां रेफर्ड सिद्धांत शिरोमणि भास्कर हां भास्कर 2 भास्कर 1 भी अछंदी एटा द्वितीय रूलर ना हां ने से माने व्हाइट साइंटिस्ट हाँ साइंटिस्ट मैथमेटिशियन सब तापरटा कहंतु 342 इंडोनेशिया सुमात्रा प्रेजेंट डे इंडोनेशिया बी सर एठी किछि जो वर्ड आसे अपन देखुती जे सुवर्ण दीप कोन सुवर्ण भूमि कोन आउ जो श्याम अछि जो जोडा को जाय श्यामल दीप कि श्यामल देश सेटा कोन एक्चुअली से जा को एरिया जागो सिग्निफाई करछि इंडोनेशिया सर हां कहंतु सर सुवर्ण दीप इंडोनेशिया बोले सर हां से एरिया जागो सेंदी सुवर्ण भूमि अबले सेटा आंसर कोन एटा बी तो ना कोन अबले एटा बी तो ना कोन हां सर ठीक अछि जल्दी जल्दी छाते बहुत बड़ा क्वेश्चन तो अछि से हाँ सेटा हाँ सर सेटा खाली कहउतले जे हाँ गोल्डन डैन मन रखि दियंतु सेटा भी थाईलैंड को ये करूची और जो श्याम भी अछि सेटा भी गोटे संस्कृत वर्ड सेटा भी थाईलैंड को रिप्रेजेंट करूची आ जोटा कहले से दीप सुवर्ण दीप सेटा होची इंडोनेशिया से एरिया को रिप्रेजेंट करूची तापरे 343 बुक ऑफ हान हाँ एटा एक्चुअली कोन हेतला ना आपण समस्त जानथिबे जे चोला मानंगो ना इंपेरियल चोला बोली कुआ जाए बिकॉज से माने ना पूरा जो बंगोपसागर हमर अछि एबे जो बे ऑफ बंगाल ताकू यूज करके से माने पूरा से एरिया तो कवर करके जिते जाइथिले से माने चाइना सेपोर्ट साइड पूरा सब साउथ ईस्ट एशिया फिलीपींस सब जेते एरिया थिला सब निजो अख्तियार को आनथिले और से माने एते प्रकार पूरा जो माने बे ऑफ बंगाल लो तांकर पूरा गोटे पॉन्ड हिसाब रे मान देथिले ओलिया कथा हुए तो सेमानकर आइडिया ही थिला केंदे एक्सपांशन करिवे तांकर किंगडम को सिमिलरली से माने देखिथि आपण श्रीलंका को करचंदी सब एरिया को जाकी निजर ये करचंदी तो सेतले जेतले चाइनीज मानकर पाखो जाइचंती से टाइम रे एडा से सॉन्ग डायनेस्टी सेटर प्रेजेंट थिला तो सेमाने जो बुक टा लेखा आइची ସେଇଠି ଏମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ମେନସନ ଅଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ଚାଇନିଜ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ବି ପଳେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ଏରିଆ ଯାକ କି ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ର ସେଇ ସବୁ ପାର୍ଟ ଯାକ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ୟୁପିଏସସି ଗୋଟେ क्वेश्चन ଏବେ ଫର୍ମ କରିଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର ବି ଚୋଲା କିଙ୍ଗଡମ होतला
then 344. Yes, sir. Answer actually आरो D हबो हाँ एटा डी हबो आंसर डी कंप्लीट माने हे देखो कि अबला हाँ नहीं D ही अच्छी सर बिकॉज एटा देखंतु जो सेमान तो एते सारा माने वैल्यू अछि तांको बारे वेल्थ अछि सब अछि सेति में सेमान गोल्ड कॉइन भी इशू हो जाइतला देन जो ए सो स्क्रिप्ट जगह भी जो इंस्क्रिप्शन जगह भी से सब मेंशन अछि आ काहे की सेमाने ये करथिले हम ठीक अछि कॉपर रो भी चलथिला ट्रेड ये भी होतला बट जेतले जेतले आपण फॉरेन ट्रेड करछन ना सबले वैल्यूटा जते अधिक रहइबो तारो एक्सचेंज करियारो इजी हुए जेतले लोकल ट्रेड जने करिवो सेतले हाँ कॉपर्स नहीं होला कि कोन तो सेटा लोकल मार्केट में ठीक जेतले फॉरेन रू किछि गुड्स आनुचंदी मास रे बल्क रे ताकू एक्सचेंज करिया पे गोल्ड रो एक्सचेंज रेट टा भलो तो सेही हिसाब रे एटा आंसर होबो देन 345 C answer. हाँ एटा भी आगुरु से माने से लिस्ट रे दिया हिची आउ ए टाइप रो जिंस जगह माने आउ किछि वे नहीं जणे एइदर मन रखिबो नल तो छाड़िबो एग्जाम रे दीटा कथा थाए एठाও किछि माने सॉल्व करला टाइप रो किछि न थाए ए टाइप रो क्वेश्चन जा एटा मन रखि देइ थांतु जे हां वन ऑफ द एलियस्ट तमिल एपिक 5730 लाइंस अछि सेटे आ ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल मानकर समान भितरे तापर 346 भक्ति डिवोशनल थीम से पकड़े Yes, sir. हां एटा भी सही ब्रॉडर एस्पेक्ट रे आपण मार देली ठीक हो आंसर से मैंने वैष्णविज्म और शैविज्म को प्रमोट करौଥିଲେ थ्रू बोथ तांको को लिटरेचर हां हां से सब जे आपण ताकू तांकर जेतले टेंपल ए सब रु भी डिराइव करके ये करि पारि ठीक अछि देन 347 एटा तो हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर देछि केमति विलेज ऊर से सब देखिले नाडू जहा जहा होतला केमति कमिटीज थिले सब थिले ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना तापरे ये दीटा 348 हां एटा मेंस रे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तोरा क्वेश्चन आज दिया हिची कि 348 टॉपिक अधिक थिला आउ एठे ए टाइप रो रे स्टेटमेंट से माने फ्रेम करियार भी बहुत चांस कम माने ए टाइप रो क्वेश्चन ही फ्रेम करिवे एग्जामिनर भी ऑलरेडी डिफिकल्ट पुन ताको कोन डिफिकल्ट करिवो हां लैंड रेवेन्यू और मैंने कलेक्ट होছিল हाँ मेन सोर्स थिला कारण से माने पूरा लैंड टाକୁ तारो पूरा सिस्टमाइज कर दिले देखिए बोले जे कोठो केते आसीबो को टाइप रो लैंड सेटा किए केते रेवेन्यू दबो जो टाइप्स को नहीं की केते इयर्स सेटा वैकेंट पडुची से हिसाब रे तो तारो पूरा वेल स्ट्रक्चर थिला रेवेन्यू पॉलिसी सेति में सेटा ही तांगरो मेजर सोर्स ऑफ इनकम अच्छा अबले बाकी जदी एठे भी आमु आपण ने देखिए जदी हाँ केमती एलिमिनेट कर पारी से जिनसडा भी सार कहिए देखो जदी इथरे तमे कहिबो ए सेते बेले तो एलिमिनेशन केमती कराबो आ गोटे जदी ऑल थांता ताले ऑल हे जिवो जदी ऑल अछि देन गो फॉर द ऑल बट सेतरे से कहिছে ना से कहिছে प्राइमरी सेठी देखो से कहिছে प्राइमरी प्राइमरी बोली लैंड हो राइट दिस इज प्राइमरी मेनली हम देखो
मतलब ସେଇଟା ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣୁଥିଲେ ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ସୋର୍ସେସରୁ ଆଣୁ ନଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ବି କରୁଥିଲେ ହୁଁ। ବାକି ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀଟା ସେଇଟା ରହିବ ସେଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ କି ହଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ବାକି ସେଇ ଏରିଆ ସାଉଥ ରେ ସାଇଡରେ ରହିଗଲା ତ ବେସିକାଲି ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଜାଗା ସେଠି ହେଇପାରିବନି ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ ର ଗେସ୍ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଟାଇପ ର ଆସିଲା ନାଭାଲ ଏକ୍ସପେଡିସନ। ଏଇଠି ଅଭିଳାଷ ଟିକେ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି ଏ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିକ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉଠି କମ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ସେଠି କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କହିପାରିବ ତମମାନେ କି ଏକ୍ସୋର୍ବିଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା ଲାଇକ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇଏ ଯାହା ତମକୁ 80% ଦବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଦବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ତମର ଖେଡା କଥା ନେଇଛ ଏଥିରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇକି ନେଇକି ତ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ନା ଯେତେ ଟ୍ରାଭେଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଡେଭଲପର ନାହିଁ ହଁ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଚୋଲା ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଚୋଲା। ସାର୍ ଏଠି ରାଜରାଜ 1 ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 ଦି ଜଣ ଯାକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜରାଜ 1 ଯିଏ ସିଏ କେବଳ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ରେ ଯେତିକି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କନକର୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହଁ 1 ଯିଏ ସେ ସେପଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଇକି କନକର୍ ହଁ କଲେ। ସେ ପୁରା ଚାଇନା ସେଇ ପାର୍ଟ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲେ। ହଁ ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କନସିଡର କରାହବ? ନାଭାଲ ଅଛି ମାନେ ପୁଅ ହବ ସାର୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୱାନ୍। ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନାଭାଲ ମେ- ଏକ୍ସପେଡିସନ କରିଥିଲେ ନା? ହଁ ନାଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ରିନାଉଡ ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 କୁ ହିଁ ମାନେ ଇଏ କରାହଉଛି ଦେଖିବେ ଯଦି। ଏ ଯୋଉ ମୁଭି ବି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୱାନ୍। ଏଟା ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା PS1 ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 କା। ହଁ ନା ଆନ୍ସର ସେ ହିଁ ହବ ଏଟା। ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅ କାହିଁକିନା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜରାଜ 1 ତ ବୋଥ କେସରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜରାଜ 1 ଅଲସୋ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଲେ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲଦୀପ ସେପଟେ ମାଲଦୀପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବି ସେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ମାଲଦୀପ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିଥିଲେ ହଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲଦୀପ ସେ ସବୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 କ'ଣ କରିଛି ଇଏ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ राजा राजा 1 जोटा आप कहले कि ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली मतलब हम कहबा कि गोटे रेवोल्यूशन आनीथिले कि हां नावल एरे किंतु ये लोक ताकू एक्सपांड करैछंती एठी कोन लिखैछि वर्ड आपण देखंतु एक्सपांडिंग एम्पायर वाया द नावल एक्सपेडिशन तो ये जो बाहर को गले ना जेमती आपण को सुमात्रा ही गला ये सब ही गला तो ये टिके दूर को गले खाली कोस्टल एरिया रे थिले आंकर एक्सपेक्टेशन ये लोकर थिला एम्पायरलिस्टिक थिले ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି नो डाउट ଇଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ତ ସେଇ କେସରୁ ଦିଟା ଟିକେ କ୍ଲୋଜଲି ଥିଲା ବଟ୍ ଇଟ୍ would be the right answer would be ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାକି ସାର୍ ଯଦି ନେଭି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ସେଇଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇଏଟା ହଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 ଆକୁ ଆଙ୍କ ଟାଇମ କୁ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଏ ଯୋଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 ର ଟାଇମ କୁ ବି କୁହାଯାଏ ଚୋଲାର ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ଚୋଲାର ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ଟା ସେଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର 1 ର ଟାଇମ କୁ ବି ଫେମସ ଥିଲେ ଚୋଲା ରୁଲର ହଁ ଆଉ ଏମ୍ପାୟାର କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ହଁ ତାପରେ 350 ସେଟା କେରଳା ହବ ସେମାନଙ୍କୁ କେରଳା ପୁତ୍ର ବି ହଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚେରା କେରଳ ଡିନେଷ୍ଟି। ପୁତ୍ର ବାସ୍ ଏଇଟା ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ପୁରା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମେପ ରେ ବି ତ ଜାଣି ହଉଛି ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ର ମାନେ ଆନ୍ସର ଥିଲା ସେ ମାନେ ମ୍ୟାଡମ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେନ୍ ହଁ କେରଳା ପୁତ୍ର ବହୁତ ବଢିଆ 351 ଆଚ୍ଛା ରୁହ ଏଇଟା ଅଭିଳାଷ ହଁ କି ବାକି ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଇଏ ସପୋଜ ନା କ'ଣ କହିଥିଲା ଭୁଲି ଯାଉଛି ନାଟା ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖିଥିଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କହୁଛି
बाकी मान को मु कहूची व्हाट यू हैव टू डू इज दैट काहाकू भी देखो ये सब जिनस पढ़िया को काहाकू भल लगे नहीं टू बी ऑनेस्ट बट गोटे जिनस जदि वंस जदि माइंड को हमें मेड अप कर दवा कि ना वी नीड टू नो मोर नीड टू नो मोर ये जो नॉलेज जो क्वेस्ट न था कि इफ दैट विल डेवलप विद इन यू देन ये somehow आमे मन करियो मु कोनी 100% जणे ताको रिटर्न somehow you would be able to remember and that something would be मतलब better than the nothing and that will sell you आउ आर किछि भी उपाय नाही नहले एति की जो आमे टाइम दोचे ना बिलीव मी nobody is giving time this much of time like discussing the things and putting the things into the perspective right जोटा आमे करूचे एठी we are but getting the things and putting into perspective एया होता आमे करूचे आमे दि जण कोन करूचे की these things we have been doing right राइट तो सेटा को कौन करे पड़ो ना तुमको यू हैव टू आल्सो डू द सेम बस किछि करियर नहीं जति की दिया होची सेति की पढ़ो एंड बिलीव देयर वुड बी समथिंग इज सर गोइंग टू क्वेश्चन सर क्वेश्चन थ्रो रे हमें थ्योरी भी नोटबुक कर दे परिबा हां बिल्कुल करो है ना चलो अवलेस बट टिके हाँ डेवलप करो कि गोटे जो क्वेस्ट फॉर द नॉलेज टिके डेवलप करो नले हबनी जस्ट खाली सरफेस रे रहि जिवो कि हां क्वेश्चन देखिदेली मॉडर्न आंसर तो हमको मिली गला हमें बस खुश हो गले ना सेति रे किछि हबर नहीं develop that quest go through that chapter having books और बाहर जहाँ भी मॉडल आंसर देखते ताको भी बहुत से पढ़ो नेक्स्ट हाँ आउरी जो मेंस रो भी हमें जो जिनस कहउचंती सार भी कि मोर भी तो सेटा री देखंतु से हाँ ए टोटल ये रे दी तीन प्रकार क्वेश्चन आसी परियो मेंस रे आपण सेठू जानि परछे जो चोला मानवर एक्सपांशन पॉलिसी आसी पारे नहल तो तांगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आसी पारे सेमानर बेस्ट ता कोन थिला ता हिसाब रे आपण ताकू फ्रेम करंतु आंसर मेंस पई भी तो दीडिया प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली चलियो से हिसाब रे तब 351 सर ये एलिमिनेट करी हो हमर एरिकमेडो जोटा और कोरकाई अछि सेटा बे पडले सेटा ईस्टर्न हाँ कोस्ट रे आसुची आ सोपारा और मुजरे जोटा सेटा वेस्टर्न कोस्ट रे आसुची सोपारा तो रहउची महाराष्ट्र रे तो एटा मुजरे से हाँ जो सुपर हाँ बहुत बढ़िया देखो माने अन्य माने भी समस्ते ए जिंस जा लर्न करंतु देखो से जे केमती आउ इंटरेस्ट जने किन नहीं सॉल्व कि करचंदी हाँ नहीं नहीं हाँ सेटा नो से थोड़ी जानी थिले हाँ कि से केमती इंटरेस्ट नहीं कि हाँ निजको रिसर्च करी कि कहउचंती टाइम देइचंती से ता पई राइट सेठी से बढ़िया से कहले कि देखंतु एटा होची वेस्ट कोस्ट रे तो ये दीटा जाको हमें देखे तो दिस इज लव दैट मींस आंसर इज अच्छा हाँ ये तो बहुत न्यूज रे थिला बलेस हाँ ये जिंस तो बहुत न्यूज रे थिला कि कहि परिबो इन न्यूज रे थिला खास करी कैडमम ये सब जहां हमर एक्सपोर्ट हेथे एठू त हेथे ना आंसर कोन सी तो जी सर आंसर हाँ तो ये तो यस बहुत न्यूज रे थिला ये पोर्ट ये तो हाँ तमरो मुजिरी स्पोर्ट ये लास्ट शायद मु मोर मने पडुची इट वाज 2022 और 23 रे ये बहुत न्यूज रे थे ए टाइम रे हम्म राइट तो सेते बेले एंशिएंट कोड को होतला खाली विजन करंट अफेयर टू नहीं के जेते देखो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करले मैडम कि कहले कोन कि दिस इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र तो दिस इज द मु जोटा कहले आउट पूर्व कि वी हैव टू डेवलप द क्वेस्ट फॉर दैट अदरवाइज किछ हवर नहीं चलो फिर बहुत बढ़िया हम्म ठीक अछि देन 352 अगेन से टाइप रो क्वेश्चन आछि रोमान थिले सर हाँ रोमान मानव से तो ट्रेड टा बाकी चाइनीज तो एमित्रे ये हटे देबे कारण सेटा सेपोर्ट साइड रहउची वेस्टर्न कोस्ट रे एंड ईस्टर्न साइड रे ग्रीक का वही आंसर सर एक्टिव ट्रेड ग्रीक्स मानको से टाइम रे कमी जाउची ट्रेड रोमान मानको सहित होगा बढ़ुची माने ट्रेड टा देखिए जदी मु ग्रीन नहीं इंडिया रस सरप्लस थिला सर हाँ हाँ कोन देछि जो एशियन पोर्ट रो लिस्ट टा पठै देछि मैप टा गोटे हाँ हम ग्रुप रे पठै देछि देखि देबो पूरा सेथरे सबु जाक अछि जो सोपारा ठु आरंभ करी जहा जहा हमें देइछु पूरा देखिबो गोटे गोटे लिस्ट पूरा अछि
ହେଲା ତ ଭଲସେ ତାକୁ ଦେଖିଦିଅ ପୁରା ତମର ମୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ମ୍ୟାପଟା ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଛି ତମ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଦେଖିଦିଅ ଏ ପୋର୍ଟରୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମେ ଚାहे से ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ କଥା ନିଅ ମଡର୍ନ ପୋର୍ଟ କଥା ନିଅ ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏରିଆ ଇଏ ୟୁପିଏସସି ର ଫେଭରେଟ ଏରିଆ ଦେଖ ପଠେଇ ଦେଇଛି ବଢିଆ ମ୍ୟାପ ଦେଇଛି ସେଟା ଦେଖିଦବ ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ ହଁ ବୋଲେ ଚାଲ ହଁ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ହଁ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲ୍ଟ ଆଉ ଗଡେନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ 353 ଟା ଏଇଟା ସି ତ ହଁ କଣ ଆନ୍ସର सी सी सर 353 ର ହଁ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ ଅଛି ତ ठीक ସେ है सीटा ହଁ ଆନ୍ସର ଇଏଟା ବି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ एक मिनट देखिए तेरार जो हिमालयन एक्सपेंडिचर जो कहती ना सर सेपटे से एरिया रू ही केते नंबर कहले बळे पत्थर आनीथिले ହୁଁ, तो ताइरे ही ହଁ प्रतिमूर्ति ହଁ बनेथिले कुहाଯାଏ 353 वाह बहुत बढ़िया देखो देखो ये पाटनी कल्ट এটা भी हमें जानिया दरकार ना ହୁଁ, सर हम जो ଶିଳାପତି କରମ जो ବୁକ୍ ହଁ ଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଏଇ ଗଡେସ୍ ଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ବଟନିକାଲ ର ହଁ हम्म ଏବେ ବି देखो ସେଠି देखिए ସବୁ ମାନେ ପୂଜା ଇଏ ଚାଲେ चलो फिर नेक्स्ट अब ଅଧା ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ହଁ ସାର ଦେନ୍ ହଁ 354 ଏଇଟା ହେଲା ବି ତାମିଲ ପୋଏଟ୍ସ ମାନେ ହଁ ବି ମିଶିକି ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଣ ଏଇ ବାସ୍ ଆଜିର କଣ ଟପିକ ଗୁଡା କେହି ପଢିନ କି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନ କେହି ବି ତମ ଭିତରୁ ହଁ କଣ ହେଇଛି ଏଇ କଣ ଡରମାଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ପ୍ଲସ୍ କଣ ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ सर बहुत सारे जिनिस माने पढ़ा है ନାଇଁ ନାଇଁ ପଢା जानी ନ नहीं ହଉ जब जानी ମୁଁ କହିବା କଥା ପଢା ନ ହଉ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲା ପରେ ତ ଗୋଟେ ନୋଟ ରଖିଛ କି ନାଇଁ ନିଜର ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ତ କହିପାରିବ କି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସଙ୍ଗମ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏଇଟା ତ ତମେ ସେତିକି ତ କରିପାରିବ ତ ସେତିକି କରିପାରିବନି ପଢା ହବ ବୋଲି तो ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଚାଲ ଫିର ଏଇଟା କଣ ଇଏ ହଁ ସେଇ ତ ଯୋଉ ଦେନ୍ ଡେଭଲପ ସଙ୍ଗମ ଏଇଟା ତ ଦିଟା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହଁ ହଁ ୟେସ୍ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମରିଆନ ଲିଟରେଚର ବାକି ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ରେ ବି ସେଇ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ 5ଟା ଯୋଉ 6ଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ତାର ମିନିଂ ଯାକ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଡି ହବ ପଲ୍ଲବ ଡି ପାଲୋ ଏଇଟା ବା ହଁ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କ ପରେ पल्लव ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେମାନେ ହଁ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ତାପରେ 357 These are hereditary monarchy supported by assemblies. ଏବେ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନ ପଢିକି ବି ଜଣେ କରିପାରିବ ହୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ ଏ ଏଇଟା କେତେ ସି ବଢିଆ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଏଟା ବି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାପରେ 358 ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ବି ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଓମେନ ଟାକୁ ଫୋକସ କରନ୍ତି ଇଭେନ ବିଜୟନଗର ବି ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ କରନ୍ତି ତ ତାକୁ ଧରିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭନରେବୁଲ ସେକ୍ସନ କଥା ପେପରରେ ଅଛି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ କଥା ଲେଖିବେ ସେଇଠି ନେଗେଟିଭ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ ର ଜିନିଷ ଥିବ ଜେଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ କଥା ହଉ କି ଯାହାବି ସେ ଟାଇପ ର ଆନ୍ସର କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସିମିଲାରଲି ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଓମେନ ଇନ ସଙ୍ଗମ ସୋସାଇଟି ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଜୁକେସନ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷଟା ଇକ୍ୱାଲ ଇନ ଅଲ ଫିଲ୍ଡ ତ ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବେନି ବାସ୍ କିଛି ଫିଲ୍ଡ ରେ ହେଇଯାଏ ତ ଏନଜଏଡ ମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟାଟସ ବି ଇଏ କରିପାରି
ଆଉ एक्सेस टू एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन वार रे भी ସେମାନେ ଥିଲେ, पोएट्री रे भी ଥିଲେ, तो ए टाइप रो सर इवन भी सत्य प्रैक्टिस थिला सर, फिर भी तांकर कौन? हाई सत्य प्रैक्टिस भी सेटा हाँ में प्रिवेलेंट थिला बट हाँ हाँ फोर्सेबल होतला। हाँ हाँ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ सो ଅଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଏ ଯେ ଅଭୟ ୟାର ସିଏ ଫିମେଲ ହଁ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ସାର୍। ହଁ ହଁ ଠିକ, ଏଇଟା एग्जांपल से भी ଦେଇ ପାରିବେ ଆପଣ। सिमिलरली प्रैक्टिस पर्दा, पर्दा तो माने इंडिया रे ही नथला, ग्रेजुअली आसची। तापरे 357 59 कालिदास गुप्त हाँ ହେଇଥିଲା। हाँ ठीक अछि। कालिदास रो तो अलगा ना देखंतु किए से ଥିଲେ माने जणे ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଥିଲା ତା ସତୀ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ, ସେ ଟାଇମ ରେ ଅବଲେସ୍ ତ କାଇଁ सर एविडेंस सत्य तो सिस्टम थिला सर तो टाइम पे बट ଥିଲା। सेटा फोर्सेबल होतला। ହୁଁ हाँ सर शूद्रमुनि थिला जी कालिदास। ହୁଁ। शेक्सपियर इंडियन ନା ମ ଥିଲା ଟିକେ ଗୁପ୍ତା ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେକ୍ସପିୟର ତ କୁହାଯାଏ ଯେ କି ଗୁପ୍ତ, କାଳିଦାସଙ୍କର ମୈତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ହଁ ସେ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୁପ୍ତ। कन्वर्ट हेले परे जो नॉलेज पाइले ହୁଁ फास्ट ये नॉलेज नथिला। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି दैट ମୁଁ इज କହିଲି। आल्सो माने डिबेटेड ये टॉपिक। ହଁ हाँ ओके चलो। देन तापरटा देखंतु 360 ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଇଟା ବି। ଏଟା କଥା ଫିଲ୍ମ ସୁନା हाँ ये କଣ हबो ହେଲା ଏଇଟା? आंसर। ଏଇଟା କହିଲ बट ଗୋଟେ 60 एई टाइप रो क्वेश्चन रे कोन ना आपण जहा माने सेइटा गोटे मन रखियार जिंस ही रहला एटे। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମେମୋରାଇଜ କରିବ ଆଉ କେଟା ଏଇଟା ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କିଛି ଯୋଉଟା। ତାର वे नहीं। हाँ ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଲେ ପାଲ୍ଲବ କଣ, ଏଠୁ ପାଲ୍ଲବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। पल्लव डायनेस्टी 361 जब नरसिंह वर्मन ନରସିଂହ ବର୍ମନ नरसिंह वर्मन वन। हाँ ଉଲ୍କା ସିଂ ସବୁ ହରେଇଥିଲେ। हाँ हाँ देन कैपिटल तार कोर्सिला ତାଙ୍କର କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ରେ। ବହୁତ ବଢିଆ। मॉडर्न डे कांची। କାଞ୍ଚିପୁରମକୁ ତ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବ କାହା ସହିତ? ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲେ पुरुषोत्तम କାଞ୍ଚି देव ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ରାଇଟ, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସେତେବେଳେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲ କରୁଥିଲା ଓଡିଶାକୁ କିଏ କହିବ? ଗଜପତି କିଏ? ଚଲ ନେକ୍ସଟ। ପଲ୍ଲବ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ଏଥିରେ 363 ସରିଲା ଆଉ କଣ? ହଁ हाँ कैपिटल सिटी जाए सब जगह गोटे आइडिया नहीं जीवे। ये अमरावती तो ଜାଣିଛ। ତାଞ୍ଜୁର କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ? ମଦୁରାଇ କାହାର? मद्रास से ମଧୁରେ पांड्या ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସାର୍। पांड्या ये बहुत बढ़िया। तांजोर ତୋଲା चोला, बहुत बढ़िया। ये सब देन इम्पोर्टेंट 363 ଏଇଟା यूपीएससी आपको ଦ୍ରାବିଡିଆନ। पचार हाँ द्रविडियन यूपीएससी आपको पचार बहुत इंपोर्टेंट रॉकट आर्किटेक्चर ये। हाँ एठी कौन अच्छी हाँ आपको कौन कह जाए कहल कौन पंच कौन अभिलेष आपको कह पंचरथ। पंचरथ पंचरथ अच्छी। आपको कौन कह तापरे देखंतु एठे पंचरथ। एठी देखो ये माने एठी मीटिंग हेतला मोदी जी और जी जिनपिंग केबे
19 रे एठी अरेंज करा जाइथिला चोर टेम्पल जीवा तापरे राष्ट्रकूट 364 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓପିଏସସି ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଫେଭରେଟ ଏରିଆ ହଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଥରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପୂର୍ବ ପିଓକ୍ୟୁ ରେ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ହଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟର ଫାଉଣ୍ଡର ଏଇଟା ବା କୈଳାସ କୃଷ୍ଣ ବନ ହବ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ରକ ଟେମ୍ପଲ ଟା ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ଲର୍ଡ ଶିବା ଦେନ୍ ଆପଣ ସେ ପିକ୍ଚର ଟା ବି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି यूनेस्को हेरिटेज साइट हां ହଁ यार गोटे टेक्निक अच्छी मुझे कहीदे ଯେତିକି ଆମ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଢିଦେବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 110% ଆସିବ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ବାସ୍ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ୟୁନେସ୍କୋରେ ଆଡ୍ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ପଢ କମ୍ପଲସରି କାରଣ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି ନହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ପଚାରିଥାନ୍ତା କୋଣାର୍କକୁ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ହଁ ନେକ୍ସଟ ହଁ ତାପରେ 366 ଏଗେନ୍ ସେଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଣ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ରୁ କଭର ହବ ଏଇଟା ବି এটা ভালো কোশ্চেনটা দেখো ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ସେ ବାଗଦାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଙ୍କୁ ମେନସନ କରିକି କହିଥିଲେ ସବୁ ତାପରେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉଥରେ then 367 এটা কোন আল মাসুদি ହେଲା ତ ଆନ୍ସର ନା କଣ ହଁ ହଁ ସାହି ଆଣ୍ଡ ବେଣ୍ଟସନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ୟାକୁ ପଚାରିଛି ଓପିଏସସି ଏଟା ବା ସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ପାଳ ଓ ପ୍ରତିହାର ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆନ୍ସର ରେ ସେଟା ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି କେମିତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର କନୋଜ ସିଟ୍ କୁ ନବା ପାଇଁ ଫାଇଟ କରିଥିଲେ ତିନି ସାଇଡ ରୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ଆଉ ବଙ୍ଗ ସେଇ ଏରିଆରୁ ପାଲାସ ଆଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ସାଉଥ ରୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୁଜରସ ମାନଙ୍କର କିଙ୍ଗ ଜିତିଥିଲେ କନୌଜ କୁ ଯୋଉଟା ହର୍ଷଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଥିଲା ଦିନେ ତ ଏଇ ୱାର ଟା ବିଷୟରେ ବି ଏଇଟା ମେନଲି ମାନେ ପଚାରିବେନି ବଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ ହେଇଥିଲେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଏମସିକ୍ୟୁ ଫ୍ରେମ ହେଇପାରିବ ଏଇଠୁ ତଥାପି ଆଇଡିଆ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ହଁ ତଥାପି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେମିତି ତିନିଟା ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କୋପଟ ସାଇଡ ରୁ କୋଉଠି କିଏ କରୁଥିଲେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରତିହାର କୋଉଠି ଥିଲେ ପାଳ କୋଉଠି ଥିଲେ ଏଇ ପାଳଟା ଓପିଏସସି ପଚାରିଛି ବା ଥରେ ହଁ ସେମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାପ ଯେତେ ମ୍ୟାପରେ ମାନେ ପୁଟ କରିଦେଲେ ନା ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ତମକୁ ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗିବ ତାକୁ ଟିକେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ କି ହଁ ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେଇ ମ୍ୟାପଟା ଅଛି ସେ ମ୍ୟାପଟା ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କି ୟେସ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର କଳିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଦେଖିପାରିବ ପୁରା ଛେରା ଏଠି ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଏ ଚୋଲାସ ଅଛି ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପଲ୍ଲବସ ଇଜ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ ଇଏ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିପୋଟାଇଟ ୱାର ଏଇଟା ଚାହୁଥିଲେ କି ଯିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନେକ୍ସଟ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ନାଗଭଟ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ନାଗଭଟ୍ଟ 2 ଥିଲେ ସେ ଗୁର୍ଜରଙ୍କ ମାନେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ କନୌଜକୁ ତାପରେ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି ଏକ୍ସାମରେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଏବେ ଆସିଲାଣି ବିଜୟନଗରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଏ ହବ ଆମେ ଆସିଲେ ଏବେ ବିଜୟନଗରମ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଏଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି ଓପିଏସସି ଏକ୍ସାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ୟୁପିଏସସି ବି ପଚାରି ସାରିଛି
बहुत पुराना क्वेश्चन। किंग मेकर एगुड़ा कहले हाँ ये जो बाकी जो पॉइंट जहाँ भी अच्छी से जहाँ भी देवराय भी पचार सालानी यूपीएससी कृष्ण देवराय एटा तो पूरा फेवरेट एरिया सुलभ टुलभ जहाँ थिला सब। तो हरियर बुक्का जो ऑप्शन ए फाउंडर ए दीजिए हरियर बुका फाउंडर। हाँ सेमिति राष्ट्रकूट आपण पढ़ले पूर्व दंती दुर्ग जो कहले आंसर तो एटा भी टिके मार्क करंतु किए एग्जैक्ट फाउंडर जिनस ए दी तीन टार से मैंने फोकस करी पचारंती। तो एमानकु टिके देखि दियो जेमति एमानकर देखो फाउंडर होची बुका एंड हरियर बट सबटु स्ट्रांगेस्ट रूलर किए थिले कृष्णा देवराय आगे नहीं ना किए थिले सबटु स्ट्रांगेस्ट रूलर। तो ऑब्वियसली सबटु स्ट्रांगेस्ट रूलर जदि कृष्णा देवराय तो तांको टाइम रे ही तो विजिट करिवे ना जे भी आसुची सेई भलिया लिंक करा जाय टॉपिक को विजयनगरम ये होची कृष्णा देवराय आगो टाइम रे सबटु हाईएस्ट हाँ वाटर मार्क पहुंची थिला ये माने सबटु हाईएस्ट एक्सपांशन करथिले विजयनगरम। बैटल ऑफ एटा भी ये बहुत ये भी पचार थिला हाँ अभिलाष ये कालीकोटा। हाँ Decline of Vijayanagara. कालीकोटा अभिलाष के भी पचार थिला आपको ओपीएससी तो मोर सर मन नहीं ठीक से एटा मोरो कना मोर एथिबे मने पड़ला ना यू जेतले ना जेतले हमें डिस्कस करथले जो तमने आसुथले एई टाइम रे तमे ही कहउथलो सेथमे मोर मने पड़ला आमे एमसीक्यू गुड़ा को डिस्कशन करछु यार सर। जो हमरो फास्ट हमें डिस्कस करथले जेतले तमे कहउथलो हाँ बैटल ऑफ कालीकोटा तो एटा कोन हाँ रहबो ताले हो देखियो। हाँ किंतु एटा हमें माने इजी हाँ डेक्लाइन पाई का से टाइम रो हो एटा थिला तमरो कोन कहले वाटर सेट बैटल को आजे आ परे कोन हला खत्म हो जिवो आ कोन ये अलायंस विथ डेकाल सूत्र से तो करबो। बाहामुनि ए सहित हाँ विजयनगरम नॉर्थ साइड रे थिले महामणि पेंगम से सब एठू तापर विजयनगरम कोलाव सब 371 स्टार्ट हबो एठू मन हाँ रखबो ए जो बैटल ऑफ टलीकोटा दैट मेक्स द डाउनफॉल ऑफ विजयनगरम औ ये यूपीएससी रा फेवरेट एरिया बहुत थोड़ा अभ्यास कहलेन तम मनकु दिस इज वेरी फेवरेट एरिया हैला तो एटा कोन आसी जो ताले को हां का से तब डिफीट काठू हबो डिक्लाइन सर कमांड आर्मी थे चालुक्य और बाहुनी। हां से मन हेल्प करियो तांकु यस सर से मन हेल्प करियो एका जीति पारनु थे सेति में ये करी कियो हां हां ठीक ए अलायंस कर देबे औ बाकी देखो ए पार्टटा टिके तापर तुमको किन ग्रेजुअली ये विजयनगर लागिवो तापर आमे जितले मॉडर्न को आसिले तो समस्ते कंफर्टेबल अंडर कंफर्ट। चलो फिर नेक्स्ट ये बहुत इंपोर्टेंट। अच्छा देखो आउ टिके पूर्वरु तमे बृहदेश्वर टेंपल आमे कहिथिले मीनाक्षी टेंपल डिस्कस करिचे ताले ये तो जानि पारुछ हबो नाही चलो फिर ये तो कैलाश हबो ही नहीं एलोरा तो रहिला गोटी ही बंची आ कोन अछि आ किछि नाही तो निजे ही सॉल्व कर दबो एटा हमो कहै पड़ियो तो किछि अछि के थी ना कोन अभिलाष। ना सर हां चलो फिर ना एटा बुझी पानो समस्ते ई तो ही जबो कटि जबो कैंसिल ही जो सब तो देखिला तम मने कैलाश टेंपल एरला आउट को देखुतले लास्ट क्वेश्चन कह दियो। हाँ ये भी आंसर जानी सारी तुम मैंने फर्स्ट खाली टिके दिमाग रे कृष्ण मिल देवराय हाँ मु तुम कहथिल ना हाँ बेस्ट लोक लिखिबो किछि जानने तो बेस्ट लोक किए कृष्णा देवराय सल ଆଉ ମାନେ ସେ ଏରିଆ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ କୁ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଅଫ ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲିଟରେଚର କୁହାଯାଉଛି ବିକଜ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ ହେଲା ଯାହା ତାମିଲ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆନ୍ସର ରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ଦିଗ୍ଗଜ ଥିଲେ अच्छा ता ଯୋଉ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ एटा टिके ଦେଖିଥିବେ देखिबो ଜାଣିଥିବେ ହଁ
देख एटा यूपीएससी केमिति 2024 रे पचाला 2023 रे पचाला केते क्वेश्चन पचारछि देख एई पार्ट रु बैक टू बैक 2021 रे पचारछि 2021 रे पचारछि एठी देखो केते इंपोर्टेंट एरिया दैट मींस 2021 2022 2023 तो कंटिन्यूअसली एई एरिया रु क्वेश्चन आसुछि जो एरिया जी हमें